पारयो गांवकर आणि पारयो गांवकर माझं नाव पारयो गांवकर आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रामा काणकोणकर आमचो समाजाचो एसटी समाजाचो आणि गेली 60 वर्सां ह्या एसटी समाजाचेर अत्याचार जायत आसा आणि खंय तरी आमकां दिसतालें की हो सरकार येयलो आणि आमचे खंय तरी जे अत्याचार जाता ते पयस जातले जावं ते शिक्षणा बाबतींत जावं ते हॅरेसमेंटाचे पूण आयज एसटी समाजाचो आवाज म्हणून आमचो रामा काणकोणकर एक लहानसो आमचो भुरगो खंय तरी वयर सरपाक सोदतालो जावं आमच्या समाजा वयर काडपाक तो ट्राय करतालो पूण आयज खंयचे तरी लाचार आमच्या सीएमान ताका जेरबंद करून दवरलो आसा। तेणी एक स्टेटमेंट केलें कितें एक स्टेटमेंट केला तो सुद्दां तेणी कायदेशीर केल्लो आसा। जरी तर सीएमा दिसता तो कायदेशीर ना जाल्यार तेणी आर्टिकल 19 काडून उडोवचे आणि संविधाना भितर तेणी अधिकार काडून उडोवचो ना जाल्यार तेणी जाता तितल्या बेगीन आमचो रामा काणकोणकर जो आसा तेजो आवाज जो आसा तो अख्ख्या गोंयभर चलतलो आणि तसोच अख्खे इंडियाभर आमी चलोवपाक फुडें विचार करचे ना कारण आमची संघटना ज्यो इतली मजबूत जाल्ली आसा। तूं चिंतो नाका की आदिवासी लोक जो आसा जो शांत आसा पूण ज्या टायमाचेर हो आवाज काडटलो तेन्ना परतून एकदा भीमा कोरेगांव जातलो हे लक्षांत दवर। जय आदिवासी।